Ito yung kainan nila guys. Walang mesa. Upo-upo lang. New Year. Ako, among pagkaon rin ako. Litsong manok. Litsong manok at saka isda. Pagkain naman. Yan, let's go. Yun guys, happy New Year. Pupunta kami ngayon sa shawarma. Ay. Yan, Papa Bong. Happy New Year! Happy New Year. Yun guys, alis kami. Kakain kami sa labas kasi wala kaming handa. Kasi sobrang busy sa work. Ayan, tara, let's go. A few moments later. Yan guys, dito kami kakain. Ayan. Dito kami kakain. Ayan. You know, daming menu. Let's go. Ayan. Ayan guys, ito yung menu nila. Ayan. Ano kaya to? Talong. Ito yung kainan nila guys. Walang mesa. Upo-upo lang. Yan, lalatag na. Kasapin mo si Drea, si Jan. I-chat mo sa akin at i-forward mo kay mama. I-chat mo sa akin at i-forward mo kay mama. New Year. Ako, among pagkaon rin ako. Litsong manok. Litsong manok at saka isda. Pagkain naman. Yan, let's go. Hey! Hello, Happy New Year! Happy New Year! Sadiq, Happy New Year! Happy New Year. Happy New Year. Kalakil, so. Ay, wabo. Laki. Guys, okay. Mari kain! Yeah. Hello. Papa Bong. Okay. Okay. Hey! Balik na rin. New Year! Happy New Year. Happy New Year. Oh, Happy New Year. Na mga Pinoy. Ayan, Happy New Year. New Year ulit take to. Tahol yun ang tahol. Yan guys, kain. Happy New Year. Bakbakan guys. A few inches later. Ulo din ba yung bungo? Yan guys. Yatag. Dumiyatag mo na kay... Kaya ko na, kay Pugi yan. Kaya ako ng pusa ko doon. Maghapon yung pusa walang kain. Huwag ko'y kaon, sila pa. Yan guys. Ubos. Hey! Happy New Year! Patulog-tulog Happy ka New Year din. guys.